हेलो स्टूडेंट, जय जगन्नाथ। आज वीडियो को आपण मन स्वागत। आज आम षष्ठ क्लास अष्टम अध्याय जलर विभिन्न अवस्थार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो भल वर्षा नहेले गभीर समुद्र मध्य सुखी जाई थाए। चलंतु आज वीडियो को आम स्टार्ट कर दवा। आस आम शिक्षण अभिवृद्धि करवा। 1 नंबर, निम्नलिखित मध्यरु केउटी घनीभवन को सबुठारु भल भावरे वर्णना करे? क, जल को बाष्प अवस्था रे परिणत करवा। ख कहला कि जल तरल गैसीय अवस्था रे परिणत हेबार प्रक्रिया। ग कहला क्षुद्र जल बुंदारु मेघ सृष्टि हेबा। जलीय बाष्प को एहार तरल अवस्था रे रूपांतरित करवा। ताले सठिक उत्तर रे कोन हेबा? घ, जलीय बाष्प को एहार तरल अवस्था रे रूपांतरित करवा। एबे आमे 2 नंबर देखिबा। 2 नंबर कहला निम्नलिखित केउ प्रक्रिया रे बाष्पीकरण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ताहा चिन्हट कर। आई, रंग करवा। क्रेयन, पानीर रंग, आक्रेलिक रंग, पेंसिल रंग। तो उत्तर टी हला पानीर रंग। एबे देखो डबल आई, कागज रे लिखिबा, पेंसिल रे, काली पेन रे, बॉल पॉइंट पेन रे। तो उत्तर केउटा हबो? काली पेन रे। एबे आमे 3 नंबर करबा। एटे देखंतु 3 नंबर, आजिकाली अनेक स्थान रे सबुज रंगर प्लास्टिक घास देखिया को मिलुछि। प्राकृतिक घास चारिपटे थिबा स्थान रे प्लास्टिक घास चारि पाखरे थिबा स्थान अपेक्षा ठंडा अनुभूत हुए काहेंगे? तो देखंतु उत्तर, प्लास्टिक घास चारि पाखरे थिबा स्थान अपेक्षा प्राकृतिक घास चारिपटे थिबा स्थान रे अधिक ठंडा अनुभूत होइथाय। कारण प्राकृतिक घास अश्वेदन प्रणाली वायुमंडल को जलीय बाष्प त्याग करिथाय। जलरे बाष्पीभवन क्रिया हेतु शीतलता सृष्टि होइथाय। एबे आमे 4 नंबर देखिबा। जल व्यतीत अन्य तरल पदार्थर उदाहरण दियो जहा बाष्पीभूत होइथाय। उत्तर, जल व्यतीत अन्य तरल पदार्थ गुड़िक हला क्षीर, अल्कोहल, स्पिरिट, इथर, आखि ड्रप, सैनिटाइजर। एबे आमे 5 नंबर करबा। फैन एहार चारिपटे वायु को गतिशील कराए जहा ठंडा पागर अनुभव दिए। ओदा लुगा को सुखाइबा पाई फैन चलाइबा आमको अजब लागि पारे, कारण फैन साधारणतः वस्तु को ठंडा करे, गरम नुहे। साधारणतः जेतेबेले पानी बाष्पीभूत हुए सेतेबेले ठंडा पवन हुए, ताप दरकार होइथाय। ए विषय रे तुमे कोन भाबुछ? चलंतु 5 नंबर उत्तर देखिया। आरे कहला फैन एहार चारिपटर वायु को गतिशील कराई थाए। ओदा लुगा को सुखाइबा पाई आमे फैन व्यवहार करिथाउ, कारण पवन बहुथिबा स्थान रे ओदा लुगा शीघ्र सुखी जाए। देखंतु नेक्स्ट कोन कहैछि? डबल आई, पवनर बेग बढ़िले ओदा लुगार चतुर्पार्श्वरे थिबा जलीय बाष्पर अणु गुड़िक वायु सह एकाठी होई उड़ी जाए बा दूर को चली जाए। ट्रिपल आई पॉइंट देला। फलस्वरूप चारिपार्श्वरे थिबा वायु रे जलीय बाष्पर परिमाण कमी जाए। एहा जोगु बाष्पीभवनर बेग वृद्धि पाई थाए एवं ओदा लुगा सहजरे सुखी जाए। एबे आमे देखिबा 6 नंबर। साधारणतः नाळरू कादुआ बाहर करी एहाकू नाळ पाखरे गदा आकार रे 3-4 दिन पर्यंत छाड़ी दिया जाए। एहा परे एहाकू एक बगीचा किंबा खेत को पठा जाए, जेउठारे एहाकू सार भावरे व्यवहार करा जाय परिबो। एही पद्धति रे कादुअर परिवहन खर्च को ह्रास करिथाय एवं एहाकू परिचालना करुथिबा व्यक्ति को सुरक्षा देइथाय। एहा उपरे चिंता कर एवं एहा किपरि हुए वर्णना कर। चलंतु 6 नंबर उत्तर देखिबा। पॉइंट देखि लेखा है। साधारणतः नाळरू कादुआ बाहर करी एहाकू नाळ पाखरे गदा करी 3-4 दिन छाड़ी दिया जाए।
ଏହି ସମୟରେ କାଦୁଅରେ ଥିବା ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ବାହାରିଯାଏ। ଏହା ଫଳରେ କାଦୁଅ ଶୁଖିଯାଏ ଏବଂ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା କାଦୁଅକୁ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ନେବା ସହଜ ତଥା ନିରାପଦ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। 7 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ଘରର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖ। ବାଷ୍ପୀକରଣ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟ କର। ବାଷ୍ପୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୁଝିବା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚାଲନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ବାଷ୍ପୀକରଣ ସହଜ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଓଦା ଲୁଗାକୁ ବାହାରେ ମେଲା କରି ଶୁଖାଇଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ରୋଷେଇ ଘରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟର ବାସ୍ନା ପାଇଥାଉ। ଓଦା ବାସନକୁସନକୁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ଏହା ଆପେ ଆପେ ଶୁଖିଯାଏ। ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ପ୍ରକୃତିରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଳ କିପରି ଥାଏ। ପ୍ରକୃତିରେ ଜଳ ବରଫ, କୁଆପଥର ଆଦି ରୂପରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। 9 ନମ୍ବର କହିଲା, ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ଅଧିକାର ବଦଳରେ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି ବୁଝ, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ। ତ ଚାଲ 9 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର କରିବା। ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମର ଅଧିକାର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ଜଳର ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଅଂଶ ଉଦ୍ଭିଦ, ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ଅଧିକାଂଶ ଜଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ପଏଣ୍ଟ କହିଲା, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବଢୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଳକୁ ଅପଚୟ ନ କରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଜଳର ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଟେ। ଏବେ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଖରାଦିନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ 2 ଚକିଆ ସିଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ କିପରି ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବ? ତ ଦେଖ, ଏବେ ଖରାଦିନେ ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ 2 ଚକିଆ ଯାନର ସିଟ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିର ସିଟ୍କୁ ଓଦା କନାରେ ବା ଗାମୁଛାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ସିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ। ଓଦା କପଡ଼ାରେ ଥିବା ଜଳ ତାପ ଶୋଷଣ କରି ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ, ଫଳରେ ବାଷ୍ପୀଭବନ ଶୀତଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଗରମ ସିଟ୍ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ବାଷ୍ପୀଭବନ ସିଟ୍ର ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦରକାର ହେଲେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।